Hallo alle zusammen, wie geht es Ihnen? So, heute werden wir beginnen mit Wortbildung. Wortbildung. So, في l'examen في الباك يعني en allemand يعطيلك des adjectifs, des verbes, des noms ويقول لك جبدني منهم adjectif ولا le contraire. zum Beispiel حنا عندنا بزاف لي suffix و لي préfix. نبداو حنايا اللي كاينين بزاف اللي هما لي suffix. واش عندنا لوس، باغ، هايت، كايت، شافت، اونغ، اوندلش. هادوما لي suffix ديالنا. ولي préfix عندنا واحد برك اللي هو اون. كلار. الوغ نبداو نهضروا على لوس وباغ. لوس وباغ كي يقول لك bilden sie aus dem folgenden Substantiv ein Adjektiv. كي يقول لك اجبد لي مهاد لو سبستانتيف يعني مهاد لو نون اجبد لي adjectif. هاد لا كيستيون واش نديرو؟ باغ اكزومبل لو نون تنبايش بيه البروبليم يعطيهولك بلارتيكل يا das Problem يعطيهولك بلارتيكل ديالو ويقول لك رجعهولي adjectif. واش نديرو؟ نحو لارتيكل نحو غروس geschrieben تولي كلاين geschrieben و ام اند واش نزيدو لوس. كلار. لا كيستيون تكون bilden Sie aus dem folgenden Substantiv ein Adjektiv. اجبد لي ابارتير هاد لو سبستانتيف adjectif. وقادرة في هاد ليكزارسيس تكون لو كونترير bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv. اجبد لي هاد l'adjectif ein substantiv. كي تكون تخلص بلوس نحو لوس نديرو لارتيكل ولو نون نديروه غروس geschrieben. كلار. نمبر 2 عندنا باغ. لا كيستيون تقول لك bilden Sie aus dem folgenden Verb ein Adjektiv. اجبد لي ابارتير هاد لو فيرب adjectif. واش نديرو؟ كي يكون عندنا ان فيرب نزيدولو باغ لو شتام لو راديكال نزيدولو باغ باش تولي عندنا adjectif. zum Beispiel trinken l'adjectif ديالها trinkbar klein geschrieben infinitiv نحيناها ودرنا على فا باغ. وكان تجي لا كيستيون لو كونترير يقول لك bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv ein Verb. واش نديرو؟ نحو باغ ونديرو على فا اي ان. كلار. هاد لي دو نبيلدو بهم لاديكتيف. كي يكون عندنا نون بلس لوس كي يكون عندنا فيرب شتام بلس باغ. كلار. واش نزيدو نهضرو تانيك على اون. هادي اون هدايا سي ان بريفيكس. واش نديرو به لادجيكتيف نجيبو به لو كونترير. لا ماجوريتي هو ما يطيحش بزاف لو كونترير تاع لي مو zum Beispiel روش ونروش هفلش ونهفلش. الوغ نديرو في الديبي نديرو اون. هادي سهله وما يطيحش بزاف. على واش نهضرو تانيك نهضرو على ليش في الباك قادر يقول لك bilden Sie هكا ابني وخلاص وقادر يقول لك يمد لك اونتر بارونتيز هادوما لي سوفيكس باغ اكزومبل يمد لك لوس ويمد لك باغ ويمد لك ليش يمد لك 3 ويقول لك دير لي جي. كيفاش تعرفوا؟ لازم تروحوا تشوفوا نتوما الا عندكم ان نون ديروا لوس الا عندكم ان فيرب ديروا باغ وإلا عندكم adjectif عطاولكم هما ديجا adjectif. ثم بايش بالغوت. غوت سي كولور. لا كولور هذيك غوت ليش. واش درنا اوملاوت وليش. هذه تاني كليش باش نديرو بها لادجيكتيف بعد نديرو فيها اوملاوت تجي في لي زادجيكتيف. وتانيك يجي ان نون بلس ليش. ثم بايش بي فاتر ليش. واش معناتها فيترلش؟ معناتها باترنال. auch existiert vaterlos. vaterlos das heißt hat kein Vater معناتها ما عندوش باباه. existiert auch auf Deutsch. كي يعطولك entre parenthèses وخيرو يا ليش يا لوس وباغ وعندك فاتر ولا عندك موتر ein substantiv الأولوية هي للوس. warum denn das ist ein substantiv خاطر الأصل ديالو substantiv. كي كملنا مع هادوما دوك نهضروا على هايت كايت شافت و اونغ. هذا في 4 نسحقوهم باش نديرو اين سوبستانتيف. نسحقوهم باش نستخرجوا الاسم.
وقتاش نستعملوه هايت كي تكون عندنا adjective. zum Beispiel gesund الصحة. die gesund هايت. واش درنا؟ gesund adjective باش حولناها لسubstantive جبنا article die. klein geschrieben رجعناه groß geschrieben. am Ende زدنا هايت. وكان كيستيون تكون لو كونترير نحو الهايت نحو الارتيكل ونحو groß geschrieben. هادوما باش نديرو اي سوبستانتيف باش نبنو اسم. وكي تكون عندنا لادجكتيف تخلص باش ولا باج اش oder اش واش نزيدو كايت. zum Beispiel ruhig die Ruhigkeit. فيش دي فيشكايت. كلار؟ هادوما تانيك اللي نبنو بهم سوبستانتيف à partir adjectif qui se termine avec ich oder ich. Jetzt schafft. Substantiv plus schafft. Zum Beispiel der Mann, die Mannschaft. يعطونا substantiv وحنا نزيدو نجبدو منه اسم واحد آخر. Die Mannschaft, le der ولا die. groß geschrieben, am Ende schafft. ong وقتاش نديرو ong نديروها كي يكون لو فيرب ديالنا كي يكون عندنا ان فيرب ونحولوه لسوبستانتيف. ثم باش ارتيونغ واش نديرو ong نحو انفينيتيف نديرو دي ارتيكل groß geschrieben plus ong ارتين دي ارتيونغ. كلار؟ هادي لا لوسون كيفاش نجبدو لي سوبستانتيف وكيفاش نجبدو لي زادجكتيف. بون كاين دي سوبستانتيف او دي زادجكتيف. باغ اكزومبل zum Beispiel modern ist ein Adjektiv. كي نقول لكم تجبدوا لي منها ein Substantiv تقولوا لي Frau modern ist ein Adjektiv plus heißt nein, das ist falsch. Wir sagen die Modernität. Sehen Sie? Die Modernität. كاين ليست تاع quelques adjectifs لي كيما comfortable das comfort. زين alors كاين دي adjectifs لي ما يجوش عليهم كاع هاد لي suffix وهاد لي préfix. la majorité يتبدلوا لي mêmes adjectifs لي mêmes noms يطيحوا شاك باك يطيحوا. على بها لازم نتوما تحلوا توالفوا لا براتيك تاع لي زيكزارسيس. هذا فورت بيلدونغ الحاجه جديده اللي عندكم واللي قريتوها في دوزيام اني. هذه باينه هايليك يقول لك بيلدن زي كومبوزيتا يعطي لك داس فوسبال داس فيلد واش تولي داس فوسبال فيلد. هذا الاول وهذا دوزيام وهذا تروازيام. هايليك داس فوسبال فيلد. قادر يمد لك داس فوسبال فيلد وانت تعاود تقسمها هكذا. زين هذا داس يروح لا بارتي دوزيام فوسبال يروح لا بارتي الاولى فيلد يروح لا بارتي دوزيام ومن بعد يقعدنا حنا نحوسو على ارتيكل اللي يجي هنا. توجور لازم تحفظوا لي مو بلي زارتيكل ديالهم. كلار؟ zum Beispiel hier die Wichtigkeit, die Krankheit, die Sendung. Sehen Sie hier en entwickeln die Entwicklung نحينا ال e ونحينا ال n die Entwicklung. Klar? So, wir sind fertig mit Wortbildung. هادو واش فيها كاع يتك Wortbildung. Alors لازم توالفوا les adjectifs. حلوا les sujets والفوهم. Das ist alles für heute. Tschüss, bis morgen.